Gost Metanoje televizije Manolo Stanojević, Srbin koji živi i radi u Beču, u Austriji. Manolo, ti si imao jednu veoma stresnu situaciju da ti je oduzeto starateljstvo nad decom, da ne možeš da viđaš svoju sopstvenu decu. Šta se dogodilo? Pa radi se o tome da smo mi kao roditelji, ja i bivša žena, imali dogovor da još 2014. godine napravimo sporazum i raskid braka. Znači, mi smo se dogovorili, sa takvim jednim dogovorom odlazimo u sud u drugoj opštini u Leopoldstadt u Beču, pokušavajući da se razvedemo. Taj razvod, sporazum i raskid braka, koji bi trebao da bude jedno najjednostavnije i najbolje rešenje za roditelje, traje još uvek i posle 5 godina ne postoji dokument o našem razvodu braka. 2014. mi smo napravili kao roditelji dogovor da imamo zajedničko starateljstvo nad decom, da sin bude kod mene u to vreme koji ima 14 godina i ćerkica 6 godina da ostane kod majke. Da deca imaju kontakt svaki drugi vikend, što bi značilo u praksi da se deca viđaju svaki vikend i imali smo podeljene raspuste. I mi kao roditelji smo u tom trenutku mislili da je to završeno i da sa tim rešenjem i bivša žena koja je teško bolesna, koja ne može da bude ni samostalni staratelj, može biti zadovoljna. Međutim, od 2014. do danas, mnoge stvari koje su se izdešavale u tom periodu, a uticali su na takve jedne loše događaje upravo institucije koje su se bavile decom, i svi oni koji su učestvovali i imali bilo kakav kontakt sa decom su doprinijeli jednoj lošoj situaciji u kojoj se deca i dan danas nalaze. Po meni, deca se nalaze u zarobljeništvu, u zatočeništvu jednog specijalnog oblika, deca koje su taoci, žrtve i svedoci nasilja nad sobom. Znači, praktično danas, 2019. godine, deca nemaju svoju slobodu, niti imaju slobodu kretanja. Na njih utiču svi oni koji imaju kontakt sa decom, a to je škola, socijalna služba i firma gde moj sin ide na zanat, upisi kablovskoj televiziji. Znači, svi oni koji imaju kontakt sa decom utiču na njihovo ponašanje. Na takav način što to rade psihičkim pritiskom, duševnim pritiskom i povremeno po potrebi koriste određena nedozvoljena sredstva. Da bi decu doveli u onakvo ponašanje, u onakvu pokornost koja se od njih očekuje. Znači da se ponašaju onako kako pojedinci iz institucija su zamislili da oni treba da postupaju. Prema tome, to se može posmatrati po meni kao jedna talačka situacija kod dece. Što praktično, ja sam to i objavio javno posle jako dugog vremenskog perioda u kome sam pokušavao da kroz institucije, prvenstveno sudske organe, zatim škole, socijalnih službi, kontaktirajući sa advokatima, pokušavao sam kroz sve ove 4 godine da kroz institucije rešim problem sa decom. Nakon tog razvoda, znači koji je bio 2014. godine, odmah posle toga, 2-3 meseca posle toga, iako mi nismo imali, mi ni dan danas nemamo pravosnažni dokument o sporazumu raskida braka, odmah nakon toga bivša žena kreće u urušavanje tog sporazumnog raskida braka po nagovoru. Iz svih ovih 4 godine pojedinci institucija koji su imali planove destruktivne prema deci su koristili jednu bolesnu ženu da bi taj proces trajao. To je trajalo, znači, tih svih godina do nekih 2017. je trajalo sa različitim tim dogovorima koji su mi kao roditelji bili prisiljeni da pravimo različite dogovore u sudu. Da to bude, recimo, viđanje određeno vremenski, da se to menja dodavajući meni sreda da dobijem dopunski, da bi se olakšalo ćerci u to vreme, zbog toga što je majka dece odmah nakon razvoda, nakon 2 meseca se udala i dovela novog čoveka sa 2 dece u svoj stan. Taj jedan postupak majke, tako brzo nakon razvoda, deca nisu mogli da prihvate oboje. Moja ćerkica već tada imala 6-7 godina, sin 14, oni nisu mogli da prihvate jednu takvu naglu promenu.
tako da su deca već počele tada da budu nezadovoljna, jer nisu mogli da se prilagode takvoj jednoj novoj situaciji. Tako da je sin u to vreme već pokušavao da izbegne te roditeljske dogovore da ide svaki drugi vikend, jer majka nije obraćala pažnju kada je odlazio svaki drugi vikend kod njega, pokušao je da izbegava te kontakte, majka na njega vršila pritisak. Ćerka je također postala nezadovoljna zbog dolaska 3 nove osobe u stan, tako da je i uvek želela više vremena da provede kod mene. Institucije su znale za takve jedne događaje i oni su u tim svim ovim proteklih godina vršili organizovani i smišljeni pritisak na oboje dece da se ponašaju onako kako se od njih očekuje. Čak institucije nisu dozvolili da mi kao roditelji, nakon 3 godine, zadnji jedan značajan dogovor je bio u 9. maja 2017. kada su mi oboje roditelji tražili od sudije Kristine Kop da se napravi završetak, da se napravi bešlus i da mi završimo sa tim roditeljskim dogovorom koji smo mi imali kao roditelji tada susret u sudu i da napravimo taj dogovor. Sud je to odbio. Oni su odmah nakon toga, znači od juna, kreće taj proces u smišljeno i organizovano delovanje destruktivnim prema oboje dece. Taj period nakon toga je bio najdestruktivniji period, znači jun, jul, august, septembar i oktobar 2017. Tad su vršene najveće destrukcije prema oboje dece. Znači, svi ti dogovori koji smo mi imali kao roditelji u posljednje 3 godine, oni su to urušili. Tako da, pravno, posle 5 godina, mi pravno još uvek nismo razvedeni. Mi smo venčani u Srbiji 2000. godine, pokušali smo 2014. da se razvedemo u Beču, računajući da je to moguće po sporazumu dve države da se to obavi tamo, da je nas sporazum i raskid braka koji bi trebao da postane pravosnažan, da bi mi te dokumente predali ovde u Srbiji Višem sudu, da se to odobri i onda bi mogli da računamo kao roditelji, kao da smo razvedeni kao par. Međutim, pošto taj dokument pravno ne postoji, bivša žena se i pored toga udaje u Beču 27. novembra 2014. I na osnovu toga dolazi njen nov čovek i njegove 2 dece i dobijaju praktično vize koje nisu, ne može se posmatrati kao legalne, iako svi oni tamo koji žive znaju da niko ne može da dobije vize koja je na socijalnom, kao što moja bivša žena. A u ovom slučaju su odobrene posle godinu dana 3 vize. Oni su u međuvremenu, te 3 godine, delovali, sud je donosio razna dokumenta i čak i bez obaveštavanja roditelja. Dešava se da, znači, sud donosio razna dokumenta, stavljaju u spise, stavljaju akte, gde mi kao roditelji uopšte nismo obavešteni. Gde bi po zakonu trebali da sve ono što izgovorim ja, ili izgovori majka, ili bilo koja institucija u Austriji pošalje neki dokument sudu, da roditelji oboje o tome budu upoznati. Znači, dešavalo se da su i falsifikovali dokumente, i falsifikovali izjave, i falsifikovali datume događaja, svega ima u tim aktima. Ja sam i neke dokumente uspeo da slikam u sudu, znači imam dokaze da su oni neke dokumente u tom značajnom periodu od leta 2017. koje sam predavao i dokaze i objašnjenja mojih događaja, da su praktično prikrili. Imam, znači, dokaz od tog 16. januara kada sam ta dokumenta slikao u sudu, da ne postoje brojevi u uglu, znači da ti dokumenti nisu zavođeni uopšte u aktima. Ali kako oni funkcionišu? Oni se informišu koje dokaze posjedujem, šta sam saznao, šta imam, kakve dokaze o deci, oboje, i o ćerci i o sinu. Oni se samo na osnovu mojih predavanja dokaza informišu da bi mogli na osnovu toga da deluju. Znači, praktično njih upravljam kako mogu da vrše na osnovu mojih dokaza i predavanja dokaza destrukcije prema oboje dece. Znači, dolazilo je čak i do lažnog predstavljanja sudije, to se prvi put desilo 8. augusta 2017. Kada sam ja razgovarao sa meni nepoznatim sudijom koji se lažno predstavljaju u sudiji Martine Ek. Ja sam sudiju Martine Ek koja je bila veoma koincidentna, bila je fair u tom razgovoru koji sam ja prvi put vidio to u sudiju 27.6.2017. i sudija je na osnovu tih dokaza i dokumenta koje sam predao bila veoma iznenađena, čak veoma uplašena pred kraj razgovora.
Ja sam tu sudiju Martinek samo jedanput video, a tih značajnih poslednjih godinu dana sva dokumenta se vode na ime tog sudije, koja praktično nema nikakve veze s ovim slučajem. Tako da su sudije na koje ja sumnjam, opravdano sumnjam, da su rukovodili čitavim ovim zločinom prema deci, su sakrili iza svog kolege. Prvi sudija koji je vodio slučaj, Christopher Herfensdorfer, koji je vodio slučaj 2,5 godine, po meni je najodgovornija osoba za ovakvo loše stanje u koje se deca nalaze. Po meni on je direktno rukovodio svim ostalima učesnicima u ovim događajima na terenu. Direktno i lično on. I gde mu je kasnije pomagala sudija Kristina Kop u celim tim destruktivnim delovanjem prema oboje dece. Poslednji susret i poslednje moje obraćanje sudu u drugoj opštini bilo je 23. januara 2018. Kada sam lično bio u sudu, gde bila i moja majka kao svedok, gde sam razgovarao sa sudijom Kristinom Kop, predao sam DVD scene koje mogu da pokažu koja su prava volja moje ćerke, koje su njene želje, ako oni žele da posmatraju dečiju volju, što su oni prvo tako predstavili nama kao roditeljima. Tu se na tim DVD scenama mogu vidjeti u jako dugom vremenskom periodu koja je istinska želja i volja moje ćerke. Ja sam predao dokumentaciju koju sam imao u tom trenutku, objašnjenja mojih događaja, DVD sekvence, razne potvrde policijske iz Srbije gde je moja ćerka boravila ceo jul u Srbiji. Dostavio sam policijske potvrde da bi dokazao da moja ćerka je bila ceo jul u Srbiji, što su oni negirali. Svu tu dokumentaciju sam predao lično sudiji Kristini Kop, gde nikada protokol o tome nije stigao, praktično izvršena je prevara, kao i da toga dana ja nisam nikada bio u sudu. Ja sam svu dokumentaciju predao, gde su oni uzeli tu dokumentaciju, uzeli su moje dokaze koje imam, a iste su prikrili. Tako da u sudskim dokumentima ne vodi se taj dan da sam uopšte ja bio u sudu. Kaži mi, koliko dugo nisi video decu, koliko si imao troškove tokom ovih suđenja, da li si zaposlen, u kakvom zdravstvenom stanju je tvoja žena i zbog čega misliš da su oni doneli takvu sudsku odluku? Pa ovako, ja sam u Austriji već 11-12 godina, radim od početka kako sam došao skoro bez prekida. Konstantno sam zaposlen, iako tu imam razne obstrukcije, oni vrše progon, znači progonili su i mene i decu, oni to rade na različite načine i u tome svi učestvuju, komplet svi. Znači, kad žele da postave neke rezultate, oni deluju na sve članove porodice u zavisnosti od toga šta mi je potrebno u tom trenutku da postignu. Znači, što se tiče bivše žene, ona je imala taj srčani i moždani udar sa 13 godina i ona se posmatra kao jedan medicinski fenomen. Mi smo bili u braku, znači, 14 godina. 2007. ja sam došao u Austriju posle jako dugog čekanja za vizu i u tom trenutku su oni imali tu referencu da je ona na socijalnom i da ja zbog toga ne mogu dobiti vizu. Dok su sada sa novim njenim mužem i to takvo jedno pravilo preskočili gde on i njegova deca dobijaju praktično 3 vize, a na štetu moje dece. Što se toga tiče, ja nemam nikakav problem oko toga da bilo ko dobije bilo kakve vize, meni su samo ovde u interesu deca. Praktično njihovim dolaskom direktno su bila ugrožena moja deca jer su došle 3 osobe gde su njih 5 boravili u stanu od 43 kvadrata. Kasnije, kada su 17. oktobra oterali praktično nasilno mog sina od mene, koji je nakon razvoda 3 godine živao kod mene, nasilno je oteran 17. oktobra kod majke i praktično od 18. oktobra 2017. njih 6 žive u 43 kvadrata do leta 2017. kada dobijaju novi stan. Kako je izgledalo to nasilno otimanje? Taj period je nakon našeg dogovora u maju, koji je relativno bio dobar, znači po dogovoru između roditelja, a znajući da moja ćerka želi da živi kod mene, da tamo ne može da izdrži, da je dete u agoniji već godinama, da nju pritiskaju i praktično primoravaju da ostane tamo kod majke gde se nalazi. Oni su znali za to i oni su nakon našeg dogovora 9. maja, gde sam ja, da bi detetu olakšao ćerci, znajući već da neće dozvoliti da ćerka pređe kod mene, da živi što je bila njena želja, došao na ideju
da već sam preko advokata dobio sredu kao dodatno, da se detetu olakša, došao sam na ideju da se omogući ćerci u to vreme, koja ima negde 9 godina, da se omogući ćerci da dolazi i van dogovornih kontakata redovnih koji su bili svaki drugi vikend i sredom i podni raspusti, po njenoj želji 1 ili 2 dana kad je neki praznik u Austriji, tako samo da bih imao sam ideju da se ćerci to olakša. Međutim, oni su znali za to. 3. i 4. juna, kada je ćerka moja 2017. redovno dolazila kod mene za vikend, bio je tamo praznik u Austriji 5. i 6. juna i moja ćerka je to želela da iskoristi i da to pravo koje su roditelji dogovorili u maju 2017. iskoristi. Moja ćerka je to iskoristila, došla je 5. i 6. juna ponedeljak i utorak, ja sam ćerku u redovnom dogovoru vratio. Oni su se, moje ćerci, 7. juna, sredu, kao i 14. zbog takvog jedne želje i postupka deteta osvetili. Znači, oni su u školi, dete je izvođeno sa časa, preko pedagoga, oni su mi ćerci toga dana, 17. a isto nasilje, ponovili su 14. zlostavljali psihički i duhovno dete u prostorijama škole, znači dete je izvođeno sa časa, zlostavljeno u školi i primjenjivali su hemijska sredstva prema detetu. Da bi moja ćerka, kada sam je uzeo 7. juna iz škole, odmah pri prvom susretu govorila da mora da se vrati kod majke, da ne želi da bude kod mene i tako. Znači, oni su krenuli u tu proceduru, što je monstruozno. Ja sam takve jedne stvari primetio i ja sam pokušao da intervenisam, tražio sam razgovor sa učiteljicom škole, sa direktorkom škole, obratio sam se sudu, tražio sam termin u sudu i tražio sam termin u policiji. Ja sam se policiju obratio 12. juna i 26. juna da bih policiju u toj opštini koja se nalazi 100 metara od škole dao potrebne podatke o zlostavljanju ili sumnji o zlostavljanju ćerke u školi i da preduzmu neke mere. Ja sam ih obavestio, policija nije želela da preduzme ništa. Direktorka mi je dala termin 3 nedelje nakon mog obraćanja i traženja, praktično hitno da obavim razgovor sa direktorom u toj školi. Oni su ostali dovoljan period da bi mogli takav jedan zločinački postupak praktično da ponove 14. juna. Kad mi je ćerka surovo zlostavljena u školi, gde su oni primijenili teško hemijsko sredstvo, kad mi je ćerka dobila teške srčane udare. Znači, dete je plakalo i vrištalo oko minut, grčila se od bolova. Od bolova koje je imala u predalu grudi. Kako su ta hemijska sredstva koja su bila primenjena? Ta hemijska sredstva oni primenjuju uglavnom u vodu. Znači, primenjuju hemijska sredstva različita, a informacije o tome koje oni hemijska sredstva koriste, ja sam dobio od ljudi koji se u te stvari bolje razumeju. Znači, koristili su više različitih sredstava, pentantol su koristili, rufenol su koristili, različite hemijske koktele, u zavisnosti od toga šta žele da postigne kod oboje dece, i koristili su povremeno čak i viruse. Znači, dešavalo se da praktično oni razbacaju virus u školi kada žele da jedno dete koje je određeno za žrtvu proizvedu neku bolest. Tako da su oni tada, kada je moja ćerka imala teške srčane udare, proizvedeno psihičkim i duhovnim nasiljem i korišćenjem hemijskih sredstava, želi su da proizvedu da se ćerka plaši mene i da ne želi kod mene da dolaze. Već su imali u planu da idu na to da se meni ukine kontakt. Znači, praktično, oni su izvršili to delovanje prema detetu, jer jedino ono što su mogli da preduzmu u tom trenutku je taj put monstruozni, jer samo psihičko i duhovno nasilje ne bi bilo dovoljno prema ćerci, moje ćerci koja me izuzetno voli, koja nije imala tamo dovoljno pažnje, nažalost kod majke, i koja je dete želelo da dođe i da pređe kod mene da živi. Oni su odlučili da krenu u takve nedestruktivne mere. U kakvim uslovima ti živiš? Ti živiš sad u Austriji, u Beču? Ja živim u Beču, u 20. opštini. Moja ćerka i bivša žena živjeli su u drugoj opštini, gde su socijalna služba druge opštine i 20. opštine se bavili slučajem oko oboje dece. Simptomatično je da je druga opština, po meni, socijalna služba koja izuzetno
izuzetno su destruktivni prema deci i po tome su veoma poznati. Ali simptomatično da je ta druga opština iz samo socijalna služba prebačena u 20. opštinu, u drugu opštinu gde su spojene socijalne službe druge i 20. opštine spojene su praktično u jednoj zgradi. Gde su oni u 2016. to uradili, a ovim slučajem oboje dece su se bavile obe opštine u istoj zgradi. Šta su vam rekli advokati? Da li imate podršku od strane advokata ili bilo kojih organizacija? Ovako, ja sam nakon 2016. je već počelo kod ćerke da se pojavi veliko nezadovoljstvo. Znači, 2014. kada su došle te osobe nove u stan, oni su već osjećali da će deca imati neka nezadovoljstva. Tako da je sud krenuo u proceduru da sudska pomoć analizira uslove života oboje dece i sud je odredio negde 2015. da oboje dece idu kod Kinderbajstanda, takozvanog njihovog dečijeg predstavnika, koji bi trebao da bude psiholog, kao dečiji advokat, koji će da podržava decu i obavlja razgovore sa decom da bi odredio dečiju volju. To je sud odredio bez nas kao roditelja. Mi u tome nismo bili učestvovali, to je sud odredio. Znači, u tom periodu su oboje dece su išli oko 2-3 meseca po sat vremena nedeljno kod takozvanog dečijeg predstavnika koji je u razgovoru sa decom trebao da odredi dečiju volju i da napravi izveštaj i da se potpiše, da bi to bilo validno i da to preda sudu. Međutim, šta se dogodilo u tom periodu sa time? Oni su znali, moj sin je već imao tada 14,5 godina, iako on nije trebao da ide, oni su međutim promenili zakon da i posle 14 godina dete može da ide. Moj sin je napravio, psiholog je napravio pismo u ime moga sina, gde se po tom pismu vrlo lako može vidjeti da je njegova želja bila da ostane kod mene, ali je tražio samo pažnju od majke koju tih godinu dana nije imao. Ćerka je tad imala već je trebala da napuni 8 godina, psiholog je napisao pismo u ime ćerke koje je bilo potpuno suprotno njene volje. Napisao je pismo upravo zbog toga da bi se sakrio od svoje odgovornosti. Oni su znali šta je prava moja ćerke, ali su došli na ideju da napišu takva jedna pisma koja to pismo i ostanje ćerke kod majke uvodi moju ćerku u agoniju. Znači, u pismu stoji da ćerka ne želi da vidi oca i brata i da ne želi da praktično boravi kod mene. Međutim, u sudu, ta pisma su čitana u sudu, ja i bivša žena, majka dece, bili smo prisutni u sudu kada je psiholog čitao ta pisma. Međutim, oni su tada verovatno planirali da već ukinu meni kontakt sa ćerkom, međutim, majka koja nema dovoljno intelektualne sposobnosti, ona nije razumela tu poruku koja je već bila plasirana, tako da ona u tom trenutku izgovorila da ona ne brani meni da ja vidim ćerku, tako da je to ostalo na tome da sam ja ćerku i dalje viđao svaki drugi vikend i bili su podeljeni raspusti. Odmah nakon tog decembra 2015. moja ćerka, očekujući da pređe kod mene, a nije dobila od tog psihologa takvo jedno obaveštenje, ulazi u agoniju i praktično u februaru 2015. već beži od majke. Ona je praktično već to nezadovoljstvo nije mogla da podnese i praktično je pobegla od majke i tih nedelju dana je u tom februaru, između periodu 21. i 28. februara boravila kod mene. Ja sam dete vodio u školu, vraćao iz škole u to vreme i jedan događaj je bio 26. februara kada je u popodnevnoj nastavi dete zlostavljeno. Znači, oni su u tom trenutku, da ne bi moja ćerka ostala kod mene, znajući šta njena prava volja, u prostorije popodnevne nastave Horta, u Klajnešpe gase, ulici u drugom Becirku, došla je nepoznata osoba u školu, meni nepoznatog imena, koja je zlostavljala moju ćerku u prostoriji škole, vršići pritisak na nju da ne sme nikako ostati kod mene, da se mora vratiti kod majke. Ja sam te događaje tek kasnije saznao, ja sam to prijavio nadležnoj službi za kontrolu popodnevne nastave, MA10 koji su takvu jednu šeficu smenili, ali niko nije obavio istragu šta se tu dogodilo. Dalje dešavanja koje su bile tog perioda 2016. je bilo da je druga opština preuzela dalju analizu događaja prvenstveno oko ćerke. Njih je najviše zanimalo ovim događajima ćerka.
Znači, oni su vršili pritisak na dete da ne dolazi i to su izvršili i protiv roditeljskog dogovora da ja imam, recimo, u tom periodu, ceo avgust da provedem sa ćerkom 2016. Oni su ukinuli socijalna služba druge opštine je sama ukinula kontakt meni sa ćerkom u periodu avgusta 2016. I u tom trenutku ja uzimam advokata, iako se slučaj vodi kao sporazumni raskid braka, mi nismo imali drugu sudsku proceduru, znači neku novu, druga ne postoji. Ja uzimam u tom periodu advokata, Davor Kučevović, i sa njom odlazim 8.9.2016. na razgovor u socijalnu službu. U tom trenutku, kada 2016. socijalna služba predstavlja da ćerka ne želi da dolazi kod mene i nije boravila kod mene po roditeljskom dogovoru u avgustu 2016. Po dogovoru u socijalnoj službi dobijam preko advokata sredu kao dodatno i ostaje taj vikend. Tako to funkcioniše sa advokatima, gde posle toga ja nisam imao kontakta sa advokatima, ja sam pokušao tamo u Austriji da uzmem advokata, kontaktirao sam sa našom jednom organizacijom koja se zove Privileg, gde Slaviša Žeželj nije želeo da uđe u ovaj slučaj, iako je znao ovde u čemu se radi. Zatim sam pokušao preko Frau Loskot, takođe advokata, koji su meni odbili ovaj slučaj. Pokušao sam i više godine ranije i sad ovog leta da pokušam da nađem advokate u Srbiji, koji bi meni pomogli u pravnom delu da mogu da nastavim ovu borbu oko dece. Trenutno situacija je takva da je Viši sud u Beogradu odbio sporazumni raskid braka, roditeljski dogovor koji je bio 2014. praktično odbio da prizna sporazumni raskid braka koji je zaključen u Austriji. Tako da ja sam obavestio novi sud gde su deca preseljena u novoj opštini u 21. vek na Florizov, obavestio sam taj sud koji je nadležan o odluci Višeg suda u Beogradu. Znači, ja sam njima dostavio dokumentaciju prevedenu na nemački, tako da ja u daljem periodu ne znam kako bi samostalno mogao pravno da postupam, pokušavajući da zaštitim decu, da porovtim svoje starateljstvo i da bih uopšte mogao da imam bilo kakav kontakt sa decom. Ja nemam nikakav kontakt sa decom u poslednjih godinu dana. Iako je moj sin 17. oktobra napunio punoletstvo, ja tvrdim da on i dan danas nema slobodu, da nema slobodu kretanja, niti mišljenja, već mora da se ponaša onako kako nasilnici od njega očekuju. Isto to važi i za moju ćerku, koja ima 11 godina i pogotovo je ona kao jedno žensko dete u jednoj velikoj opasnosti u sredini u kojoj se nalazi. Kakvi su tvoji planovi dalje za borbu za decu, odnosno za pravo i da vidiš decu? I kako objašnjavaš taj postupak austrijskog zakonodavstva prema tebi? Da li je to usamljeni slučaj ili je to pravilo? Pa ovako, ja sam verovao svim institucijama. Ja sam se redom svim institucijama koje se bave problemima oko dece obraćao. Znači, svi oni koji su nadležni i trebali bi da imaju bilo kakve interese da deca ili budu zaštićena, ili da dobiju neke informacije, ili da daju pravni savjet i bilo kako. Ja sam se svim institucijama u Austriji obraćao, kompletno svi. Znači, obraćao sam se po potrebi Ministarstvu za decu i omladinu, njima sam dao kompletne sve informacije. Obraćao sam se Ministarstvu pravde o tome šta radi sud. Obraćao sam se Ministarstvu policije, konkretno državnoj sekretarki policije Karolini Endeštaler, poslao sam sve informacije. Znači, Ministarstvo policije imao informacije o ovom slučaju, šta se ovde dešava, poslao sam informacije Ministarstvu inostranih poslova Srbije, Ministarstvu za dijasporu, ambasadi, konzulatu Srbije u Beču sam se obraćao. Znači, pokušavao sam na sve moguće načine, krećajući se po svim institucijama, pokušavajući da nađem neko rešenje koje bi bilo prihvatljivo za roditelje, a da deca što manje u toj proceduri stradaju. Verovao sam, znači, svim institucijama. 8. augusta 2017. bio sam potpuno siguran da iza svih ovih destruktivnih dešavanja prema deci stoji direktno sud. Znači, sud u drugoj opštini direktno stoji i upravlja zločincima na terenu prema oboje dece. Predstavili su mi se, znači, lažan sudija koji je obavio razgovor sa mnom, 23. januara došao je do ponovog lažnog predstavljanja sudija, sud je prikrivao dokumenta, o tome sam obaveštavao i Viši sud, Landgericht, pokrajinski sud, ombudsmana građana koji nisu želeli da mi daju dokumente iz sistema.
Znači, dolazi do toga da se pljačkam sa računa, da mi se uzimaju pare sa računa bez ikakvog obrazloženja, gde su oni to želi da predstave iz početka, da je to alimentacija koju ja ne želim da plaćam. Ja nisam od njih dobio nikada konkretno koliko i šta treba da plaćam, koliko za dete, tako da su oni u tim trenucima mogli to da manipulišu sa tim novčanim sredstvima, prikazujući u jednim trenucima da sam ja čak napravio neki skandal, koji sam prvi put dobio informaciju od ombudsmana građana avgusta 2018. da sam ja u februaru 2018. napravio neki skandal. U nikakvom skandalu nisam niti obavešten, niti sam dobio bilo kakav poziv od bilo koga javnog tužioca od bilo čega. Praktično, oni mogu u tim dokumentima da vode da sam ja napravio neka kriminalna radnja, neka kriminalna dela, a da ja nisam imao priliku čak ni da se branim, niti da budem upoznat oko toga. Tako da u tom iskustvu mogu da kažem da sam razočaran i da nisam mogao da verujem da je moguće tako funkcioniše jedan pravosnažni sistem u Austriji gde uopšteno gledajući postoji verovanje da je u tako jednoj snažnoj državi pravosudni sistem funkcioniše. Ovaj slučaj može da pokaže i dokaže da pravosudni sistem uopšte ne funkcioniše. Ne funkcioniše ni javno tužilaštvo, ne funkcioniše ni policija. Ja sam se obraćao i opštinskoj policiji i glavnoj policiji Beča više puta. Tražio sam da napravim prijavu, da napravim anzeige, da me prime, da dam svoje informacije o događajima oko oboje dece. Nisu želeli da me prime, ostavili su to tako da traje. Tako da i sadašnja situacija je situacija zarobljenička za decu. Praktično ja to posmatram kao jedne eksperimente koji vrše na decu. To su eksperimenti koji se vrše i psihički, i duhovno, i ponekad koriste hemijska sredstva. Znači, to već nije nikakva tajna. Po tim dešavanjima, znači, ima osobe koje znaju oko tih stvari i koje sam ja povremeno dobijao informacije, ali ja ne želim da niko učestvuje u ovim događajima protiv svoje volje. Ja pokušavam da se borim sam, pokušavao sam to i preko advokata, pravnim načinom, međutim, pošto to nema nekih indicija da to može da ide u pozitivnom pravcu, ja sam bio prinuđen da pokušam da se obratim medijima, i novinama i u Austriji i u Srbiji da obavestim i po čitavoj Evropi. Znači, ovakva jedna informacija o dešavanju oko moje dece, obavestio sam čitavu Evropu. Znači, obavestio sam i vladu Austrije i vladu Srbije, oni imaju informacije šta se ovde dešava. Međutim, nemam nikakve signale da ovo može da krene u pozitivnom pravcu. A šta bi to značilo? Znači, po meni, ja tražim da se deca oslobode tog zarobljeništva, da neko napravi istragu, da se deca zaštite. Ja sam od državnih organa Austrije zvanično tražio i javno da se prvo deca zaštite, da bi mogao sudski proces da se odvija po zakonu. Bez zaštite deca neće moći da nađu svoju slobodu, bit će prinuđeni da se ponašaju onako kako nasilnici od njih očekuju. Razumljivo je ukoliko, a ovde ima jako puno osoba koji su visoki po svojim funkcijama, koji su učestvovali u ovim destruktivnim događajima, i očekivano je da se pokuša jedan ovakav slučaj zataškati. Ali moja borba ne može da prestane na takav način što ću ja odustati od borbe za svoju decu i ostaviti praktično decu njima da rade šta god hoće i ostaviti praktično decu na cedilu, ja to sebi ne mogu da dozvolim. Kako objašnjavate i šta mislite, koji su pravi ciljevi, motivi austrijske države da se na ovaj način ponašaju prema deci? Mi znamo za afere u Americi, čuvena afera u kojoj su bila uključena deca, to je u stvari bila pedofilska afera, dakle postojali pedofilski interes visokih krugova američke administracije koja je vukla korene i do Kongresa, čak do predsjednika Amerike, a u razotkrivanje te afere učestvuje tadašnji senator De Camp, tadašnji šef FBI-a, čuveni Ted Gunderson.
I poznanica mog prijatelja Cathy O'Brien je bila jedna od žrtva tog jednog programa koji je bio poseban program CIA za decu. Ona je bila programirana u okviru tog mind control programa. Kasnije se udala za jednog psihijatra koji je radio Majka Philipsa, koji je nedavno i preminuo i koji je radio njeno deprogramiranje. Dakle, imamo u toj konkretnoj aferi jedan interes države da od dece stvore pedofilske robove ili sluge u korist američke obaveštajne službe, a s druge strane u Evropi imamo razgradan sistem trgovine decom, oduzimanja dece, naročito u Norveškoj, za sitne prekršaje, i isto imamo pedofilsku pozadinu u tom slučaju. Kakva je pozadina ovakvog odnosa u Austriji prema deci? Da li tu ima toga? Pa ja, baveći se ovim problemom kod svoje dece i u ovom periodu koji je jako dug, znači proučavajući sve njihove zakone i događaje koji se dešavaju u Austriji, informacije koje idu preko njihovih medija, televiziji i novinama, može se utvrditi da ta destrukcije prema deci su u stalnom porastu. Njima su tamo i u novinama objavljivane da se deca praktično, vrši se prodaja dece u seksualno praktično iskorišćavanje, gde su to objavljivane, gde standardi, depresije su objavljivali još to 2010. 2012. 2015. 16. 17. su objavljene takve stvari u novinama, da se deca po većim domovima koriste u jedne takve svrhe. Kod njih postoji takozvane VOM grupe, gde su jedne manje grupe, gde se deca nalaze po jedno 10-ak dece, i u čestim slučajima se dešava da deca budu nezadovoljna takvim jednim boravkom i da pokušavaju da napuste jedne takve objekte. Baveći se ovim mojim slučajem, ja sam došao do zaključka da je jedna ovaka dugotrajna destrukcija organizovana prema deci uvodi mene u jedan strah da je ovde cilj, znači da se ovde vrši jedna trgovina nad decom, da je ovde mogući cilj da neko dođe u posed moje ćerke. Moje deca su oboje izuzetno inteligentni, dobro vaspitani, i prema tome ja imam taj strah kao roditelj da je neko došao na takvu jednu ideju. Kako je to moguće sprovesti? U takvim jednim institucijama gde je moguće da sud pravi lažne izveštaje, socijalne službe, da škola pravi lažne izveštaje, da se zloupotrebljavaju roditelji u razvodima brakova. Čak sam razvod braka može biti jedno dobro mesto gde se može prikriti namere jednih destruktivnih elemenata iz društva koji koriste razvode da bi mogli da sprovode jedne destruktivne mere prema deci, gde u tim trenucima oni praktično postaju vlasnici dece, dajući sebi mogućnost da stupaju u kontakt sa decom kad požele i da deluju prema deci onako kako misle da je to potrebno. Takva jedna trgovina prema mom sinu je već izvršena. Znači, od avgusta 2017. ja sam dobio dokument iz ambasade Srbije, koji su austrijski organi poslali ambasadi Srbije u Beču i Ministarstvu inostranih poslova, znači vladi Srbije, poslali dokument da je krajem avgusta 2017. moj sin oduzet od mene i da je starateljstvo dobila 20. opština u Beču. I da je na tome insistirala glavna policija Beča. Praktično, dete je oduzeto od mene, a u dokumentima se takvo vodi, a moj sin je živeo kod mene do 17. oktobra, kada je nasilno oteran kod majke. Mi kao roditelji i majka, dece i ja nismo o tome obavešteni. Prema tome, to se može posmatrati kao otmica mog sina u tom trenutku, kroz dokumenta. Sam taj dokument i ti događaji pokazuju kako oni mogu da vrše trgovinu nad decom. Znači, kroz dokumenta dete
postave u dom, vodi se u domu, a dete praktično ili je kod roditelja ili se nalazi na nepoznatoj lokaciji. Kroz takve jedne događaje oni mogu da vrše trgovinu nad decom, prikazujući se dete nalazi u domu, a može da se nalazi na bilo kojoj lokaciji ili u Austriji ili van Austrije. Da li znaš gde se sada nalaze tvoje ćerke i sin? To je pitanje koje ja konkretno, ja pretpostavljam da se nalaze kod majke, a nemam kontakt sa decom već godinu dana, ni telefonski, ni fizički, nikakav kontakt nemam sa oboje dece. Praktično meni su ukinuli starateljstvo nad oboje dece i starateljstvo su dodelili majci dece koja ni po jednom zakonu na svetu ne može da bude samostalni staratelj. Sami ti događaji pokazuju da oni imaju već neke namere sa decom. Dodeljivanje samostalnog starateljstva majci omogućuje upravo institucijama, kad uruše mene, da lakše dođu do dece ili u ovom trenutku do mlađeg ženskog deteta moje ćerke. Koliko trenutno imaju godina tvoje ćerke? Moja ćerka je napunila 11 godina, sin je punoletan. Od 17. oktobra je punoletan, dete ima 18 godina punih. Da li imate savet za roditelje u Beču prilikom razvoda? Šta bi bilo najpametnije da se uradi? Pa moje iskustvo govori, to govorim čisto iz iskustva, ja imam svu dokumentaciju o ovome o čemu govorim, postoji dokumentacija. Moj savjet bi bio ljudima, kroz ovo teško iskustvo koje sam ja prošao, a pogotovo moja deca, ja sam spreman da stradam u bilo kom trenutku, znači da bi pokušao da spasim decu iz ovog zarobljeništva, znači da ja imam sam sukob sa institucijama, ja bi mogao da odredim svoj život, da li bi to bilo ostajanje u Austriji, napuštanje Austrije, promene zemlje boravka, ali u ovom trenutku nemam nikakvu nameru da napustim Austriju dokle god su moja deca tamo. Ja sam već javno tražio da se deca zaštite, ukoliko to ne bude moguće i budu austrijski organi ignorisali da postoji životna ugroženost moje dece, ja sam već javno objavio da želim sa oboje dece da napustim Austriju. A to kako će to pravno da se izvede, tu bi morao da pronađem pravnu pomoć, da pokušam na taj način da to izvede. A savjet bi bio, na osnovu mog iskustva, da decu im ne dovode na noge u Austriju. Oni koji žele da rade u Austriju, Austrija je razvijena zemlja, može se dobro zaraditi, da dolaze samostalno kao što to rade Poljaci, Česi, Mađari, oni dolaze da rade kao pravi gastarbajteri, ne dovode im porodice. Po meni ne postoji tamo, ne postoji sigurnost za decu, uopšte ne postoji. Oni praktično postižu maksimalne rezultate u destrukciji prema deci, u tim okovima mira u kojima se nalaze. Maksimalno postižu i u tome učestvuju sve institucije, komplet svi. Oni su praktično sve više razvijaju tu destrukciju. Da to nije tako, ja sam očekivao od nove vlasti da preduzmu neke mere i dao sam im informacije da preduzmu neke mere, praktično da pokušaju da spreče skandal ili sramotu Austrije i austrijskih institucija u ovakvom destruktivnom ponašanju i pravno i sudske, znači pravne institucije i ostale institucije koje se bave decom. I sve ostale institucije koje se bave decom, upoznao sam sa ovakvom situacijom sa decom. Upoznat je i raniji gradonačelnik Beča, Mihail Hojpl, obraćao sam se i premijeru i zamjeniku premijera u Štrahevu prošle godine, nije mi odgovoreno. Ja sam pokušao, znači, na sve moguće načine da se ne suprotstavljam austrijskim institucijama, ali da kroz austrijske institucije pokušam da nađem najbolje rešenje za decu, a očekujući da ne dođe do neke odmazde prema deci i da se osvete deci zbog ove moje borbe, bilo obraćanje tamo njihovim institucijama ili obraćanje javno. Da je na zapadu razvijena trgovina decom dovoljno govori činjenica da u Sjedinjenim Državama svake godine nestane nekoliko stotina hiljada dece, a imamo iskustvo moje drugarice koja je živjela u Kanadi, koja je zbog jedne svađe sa mladićem kojoj je prisustvovala njena ćerka, maloletna. Komšija je prijavio tu svađu, policija je došla
i zbog toga što je ćerka prisustvovala toj žučnoj svađi, oduzeta je ćerka od moje prijateljice i ona je morala 2 godine sudskim putem da se bori da povrati svoju ćerku. Sa advokatom je trajala ta borba, potrošilo je $100.000 na sudske i troškove advokata i na kraju je uspelo ipak da vrati ćerku. Hoću da kažem da je na zapadu izgleda razvijena iz raznoraznih razloga, pre svega tih materijalnih razloga, trgovina decom. Nažalost, to dolazi i kod nas. Imamo slučaj da je i Mili Alečković oteta usvojena ćerka, da ta trgovina decom se razvija kod nas kroz ugovore socijalnih službi sa norveškom organizacijom koja se bavi time. Da li je neka organizacija, pojedinac, da li je neko dao podršku vašoj borbi za decu? Pa do sada jedino što je objavljeno, to je na Russia Today, internetska stranica je objavila o podatke koje sam ja dao o zlostavljanju dece. Do sada ni jedne ove novine zvanične koje mi poznajemo nisu jednu takvu informaciju dali. Ja sam sve podatke dao javno i spreman sam sa svima da razgovaram, oni koji mogu da pomognu ili da pokušaju da mi pomognu da zaštitim i da spasim svoju decu iz oblika zarobljeništva modernog u kome se oni nalaze. Ja sam imao kontakte sa Vatrena Erekcija, to su očevi bez prava u Austriji, kojih ima negde oko 10.000 koji su na toj internetskoj stranici, koji se takođe bore za ostvarivanje svojih prava. Takvih slučajeva je sve više u Austriji. Imao sam kontakt sa CED International u Nemačkoj, koji po onim informacijama što oni daju da je tamo još teža situacija sa decom, da je tamo jako mnogo dece po domovima. Zatim, postoji organizacija CRIN, koja je sa sedištem u Engleskoj, koji su 2016. još javno objavili, koji se bavili istraživanjem dečijih prava u Austriji, javno su objavili da je 2016. da je Austrija najopasnija za decu u Evropske unije. Znači, oni su tu informaciju javno objavili. Zatim, 2017. u tom periodu, avgust, septembar i oktobar, kada su najveći zločini prema oboje dece bili sprovođeni u Austriji prema moje deci, u tom periodu, septembra 2017. premijer Austrije u tom svojstvu kao ministar inostranih poslova dolazi u Srbiju i Austrija predlaže Srbiji da primene njihove zakone o zaštiti dece. Prema tome, te reference koje oni imaju, naši organi su prihvatili, sakrivjući se iza tih elemenata zaštite žena. Kroz to je provučeno zakoni koji omogućuju praktično socijalnim službenicima da imaju maksimalno ovlašćenja. I u tom svojstvu socijalni službenici deluju. Kad odrede da iz različitih razloga odrede da neko dete u nekoj porodici bude žrtva njihovog delovanja. Ne mogu to svi socijalni radnici da rade, ali oni koji mogu, oni primenjuju ta svoja proširena ovlašćenja i zbog toga najvjerojatnije dolazi do takvih jednih nemilih događaja koji su sve učestali u Srbiji, što ja pratim naravno u medijima. Ispratio sam takva jedna dešavanja, tako da mogu da primetim da od tog perioda takvi jedni učestvali, je povećana učestalost jednih takvih događaja. Nije slučajno što je Russia Today dala podršku medijsku za tvoj slučaj, jer je poznato da majke Ruskinje, naročito u Norveškoj, su doživjele pravi užas, jer Norveška država je masovno majkama Ruskinjama otimala decu u Norveškoj. Hteo sam da napomenem da iza toga u suštini stoji jedna filozofija života, odnosno jedno uređenje države kojim se rukovode pre svega tajne organizacije, ti lunarni kultovi koji stoje iza zapadnjačkih država, a one se zasnivaju na jednoj totalitarnoj ideji koju je dao Platon u državi,
a to je ideja da treba decu odvojiti od roditelja. Jednom prilikom je Aaron Russo razgovarao sa Nelsonom Rockefellerom i oni su razgovarali o emancipaciji žena. I u to vreme Rousseau je imao liberalan stav prema emancipaciji žena, da ženama treba dati sva prava kao i muškarcima, što i jeste. Ali Rockefeller ga je prekinuo, kaže, pa ti si idiot, pa da li ti znaš da smo mi finansirali čitav taj projekat emancipacije žena iz 3 razloga. Prvo, žena koja radi plaća porez, nama idu ti novci. Onda žena koja radi ima manji natalitet. I ono što je najznačajnije za nas, žena koja radi manje brine o deci. Deca su ostavljena na brizi i vaspitanju državi. Dakle, čitav taj projekat zapadnjačke države je zasnovan pre svega na 2 stvari. Prvo je uništenje porodice, a drugo je odvajanje dece od roditelja. Tako da ste vi upali u taj mehanizam, da kažem, otimanja dece od roditelja i davanja dece državi, odnosno jedne opšte trgovine dece. To je kod njih, po meni, ovim slučajem što se ja bavio, sve više se razvija, međutim oni su jako sposobni da takve jedne stvari dobro prikriju. Znači, učestvovanjem praktično i uvlačenje svih onih, čak i koji ne žele da učestvuju u takvim jednim događajima, oni su uvlačeni u takve jedne događaje, tako da se spisak odgovornih ljudi sve više proširuje. Ono iskustvo što ja mogu da prenesem je da ljudi pokušaju, čak signali govore iz Nemačke i Austrije, ljudi apeluju da se ljudi ne razvode. Upravo iz tog razloga da pokušaju da se ne razdvajaju, upravo ne dozvoljavajući, pokušajući da spreče, da daju pravnu mogućnost institucijama da deluju direktno prema deci. Praktično ne daju ovlašćenja da krenu u uništavanje dece. Međutim, ono što oni nemaju ta saznanja, to je jedna dobra ideja, ali oni nemaju saznanja da oni praktično svojim delovanjem, kad žele da odrede žrtve, oni mogu praktično svakome da proizvedu razvod braka, ako žele da se iz različitih razloga dođu do nekog deteta. U tim slučajima trgovina nad decom, oni su prevazišli te ranije, verovatno ti veći i jače te komponente, prevazišli su to krađu beba, verovatno, jer za dete ili bebu treba odvojiti vreme, treba ustajati noću, treba to odgajiti sa neizvjesnim možda ishodom kako će to dete kasnije biti. Tako da, po meni, oni su, verovatno neke jače instance su dolaze na ideju da već odrede dete koje je izuzetno kvalitetno odrede kao žrtvu za otimanje, već dok je dete u nekom određenom periodu stasavanja 5 ili 6 godina ili kad krene u 1. razred škole, tada su deca u najvećoj opasnosti, kada već imaju, znači, pravnu mogućnost za socijalne službe, ulaze u školu i čak i bez znanja roditelja otimaju decu i vode sa sobom. Jedina razlika koja je primetna, da na osnovu onoga što sam pratio i po dešavanjima po Evropi, da se to dešava i po Nemačkoj i po Norveškoj, da decu otimaju iz porodica uz buku, određenu buku i galamu, vrisku te dece, međutim to se u Austriji ne može primetiti. Kako je to moguće? Pa deca uglavnom poslušno odlaze sa takvim jednim socijalnim radnicima. Što se na osnovu ovog mog iskustva može zaključiti da oni decu smiruju praktično hemijskim sredstvima. Tako da ispada da deca samostalno i dobrovoljno odlaze sa socijalnim službenicima. I uglavnom tamo se deca uzimaju iz škole. Retko se kada dešava da neka socijalna služba uđe u objekat kod roditelja i da na takav jedan svirepi i način otima decu kao što smo mogu vidjeti po Evropi. Takve jedne slučaje u Austriji nisam vidio. Evo da napomenemo na kraju da jedan od vid trgovine decom je i taj da
deca se daju na usvajanje sa određenom cenom, kao da postoji cenovnik dece koje se usvajaju, naročito srpske dece, koje se mogu platiti i dobiti na neki način. Tako da je dete postalo roba u tom zapadnjačkom liberalnom kapitalizmu. Nije više ljudsko biće, nego je obična roba koja se može kupiti i koja se može prodati. Praktično ti ljudi koji se vjerojatno time bave imaju neograničenu moć u resursima i u financijama, neograničene resurse i oni to koriste. Uglavnom, po meni, znači, na osnovu onih iskustva koje sam ja imao sa sopstvenom decom i baveći se ovim sudskim procesima, razgovarajući i sa drugim ljudima koji su razvedeni očevi, takođe i sa majkama koji su razvedeni, znači došao sam do tih saznanja da oni uglavnom se ustremljuju na porodice koji oni odrede da su slabe, a da deca imaju neke izuzetne kvalitete. Kako funkcioniše ta trgovina? Na isti ovaj način koji ja imam u posljednjem dokument na koji je izvršena trgovina moga sina. Znači, u dokumentu vode da se dete nalazi u socijalnoj ustanovi, a ono se ne nalazi u toj ustanovi. Što znači da dete može biti na bilo kom mestu, bilo gde u Evropi ili u svetu, praktično se može voditi samo u dokumentima da se nalazi u domu, a nalazi se na potpuno suprotnom mestu, možda i kod osoba koje su takvo jedno dete želeli ili naručili ili platili. I onda se postavlja pitanje kako može jedno tako starije dete da se prilagodi tako jednoj porodici. Pa upravo ovakvim jednim delovanjem, kao što su primjeli prema moje deci psihičkim i duhovnim nasiljem koristeći hemijska sredstva. Gde dete ne može da nađe spas iz takvog jednog zarobljištva, niti se omogućava deci da pronađu osobu od poverenja i da dobiju zaštitu da bi mogli da ispričaju svoju verziju priče. Znači, po meni, ovaj eksperiment, ja to zovem eksperimentom, eksperiment i dalje traje. Znači, deca kada nemaju još uvek da dobiju zaštitu, da bi dobili osobu koje bi mogli da objasne takva jedna dešavanja, to znači da su deca i dalje u zarobljeništvu i svi oni koje sam do sada informisao snose odgovornost zašto je to tako. Niko do sada nije preuzeo nikakve mere, iako se obratio direktno premijeru i vladu Austrije, nikakve mere u tom pravcu da neko istraži slučaj i da se takva jedna destrukcija zaustavi. Hvala vam na ovom razgovoru. Da li imate na kraju poruku za naše gledalce? Pa ja savjetujem ljudima da prvenstveno oni koji vole decu, znači da maksimalno vreme posvete svoje deci, vaspitanju svoje dece, da čuvaju svoju decu svuda i na svakom koraku, pogotovo žensku decu, da pomognu drugim ljudima ukoliko imaju mogućnosti, koji imaju ovakve ili slične probleme, da pokažu solidarnost. Imam takođe i savjet jedan koji bi želeo da dam, koje se stalno predstavlja u medijima i u Evropi, i u Srbiji, i u Austriji, o zaštiti žena, gde se kroz taj jedan element provlači taj zakon o zaštiti dece gde se koristi upravo destrukcija prema deci. Znači, po meni, broj 1 bi trebalo da se uvedu zakoni koji će štititi decu. Deca da budu na prvom mestu. Žene treba da budu zaštićene, ali i te žene su nekada bili deca. Šta to znači? Da žene do 18. godine praktično nisu zaštićene. Broj 1, da se svuda naprave konkretni i direktni zakoni o zaštiti dece, broj 1, a računam da je zdravorazumski i ljudski da žene budu zaštićene. Vi ste ovim slučajem pokazali način na koji država učestvuje u trgovini decom. Kažite nam nešto o tom načinu trgovine decom i da li je bilo pokušaja likvidacije vas? Pa, moje iskustvo govori, znači, o svim onim dokazima i dokumentima kada predam, znači, sud vrši sakrivanje tih dokumenta i na osnovu toga se upravlja one dokaze koje posjedujem i na osnovu toga one strukture koje oni posjeduju deluju.
8. augusta kada sam predao na izvinjenje suda dokumentaciju koju posjedujem i informacije o zlostavljanju dece, prvi pokušaj je bio 12. augusta u subotu u prepodnevnim časovima kada su pokušali da me zgaze kolima na pešačkom prelazu ispred zgrade gde sam se nalazio. Zatim, drugi pokušaj je bio u februaru 2018. kada sam došao na godišnji odmor u Srbiju, kada sam otrovan dan pre puta, gde nisam mogao 1-2 nedelje fizički da se krećem i praktično da ustanem iz kreveta. U tom periodu je njima to bilo potrebno da ne bih mogao da izvršim potrebne analize u Srbiji i da uspem da dokažem preko policije boravak moje ćerke u julu mesecu koji mi je bio u tom trenutku potreban. I da izvršim psihičke analize dogovorene sa vrhovskim doktorom, specijalistom Milutinom Nenadovićem. Te sve dokumente koje su mi bili potrebni u tom trenutku, uspeo sam da dođem do tih dokumenta i da na vreme dostavim sudu. Sve izvršene psihičke analize sam dostavio sudu i u tom posjedu tih dokumenta, te dokumente posjeduje i pokrajinski viši sud Austrije Landgericht. Landgericht je na moju žalbu podnesenu u februaru 2018. odgovorio nekih 10 meseci posle moje predaje o žalbi. Praktično, viši sud je potvrdio odluku drugog suda, što u praksi znači da su sve one dokaze koje sam ja imao prikrili i viši sud nije želeo da ima nikakav kontakt sa mnom, iako sam tražio više puta i faksom i lično sam odlazio u sud Landgericht, tražeći da se sastanem sa sudijom Beatrix Engelman, koja je vodila slučaj u pokrajinskom sudu, pokušavajući da iznesem svoje dokaze i svoje viđenje i moj predlog o rešavanju situacije sa decom. Oni su odbili bilo kakav kontakt sa mnom i sva rešenja su donosili bez mene. U međuvremenu su me pljačkali ekonomski sa računa, izmišljali su da sam pravio neke skandale, iako nisam o tome obaveštavan, pa pokušavano je da mi se naprave dugovi za alimentaciju, iako sam ja sve plaćao ono što je meni sud slao kao uplatnici za plaćanje, ja sam svoje obaveze izmirivao i pored toga su uzimali egzekucije sa plate, dovodeći me u nezgodnu situaciju ekonomsku, pokušavajući ekonomski da me uruše, progonom različitih institucija, praćenjem na terenu, kontrolisanjem e-maila i telefonskih razgovora, kontrolisaći moje ponašanje u firmi, s kim kontaktiram, koje informacije dajem, kako se odnosim prema institucijama i šta svojim poznanicima i prijateljima, koje podatke njima dajem o ovim događajima u vezi dece. U ovom slučaju, oko moje dece, postoje jako mnogo osoba koje su u tome učestvovali, koje su odgovorne. Između ostalog nalazi se i konzul Svetlana Stanković, koja je učestvovala u destruktivnom delovanju prema mom sinu od perioda od avgusta 2017. pa nadalje. Ona je u tom periodu moga sina, koji je srpski državljanin, proglasila austrijskim državljaninom, pokušavajući da odbije pomoć koju sam ja tražio. Zatim je na osnovu intervencije vlade Austrije dobila obaveštenje da sa mnom, u kontaktu sa mnom, odem u socijalnu službu i razrešimo pitanja koje su mene interesovala u tom trenutku u vezi sina. Konzul Svetlana Stanković, ja se nalazim u socijalnoj službi 16. januara 2017. razgovarajući u vezi problema sa mojim sinom, gde se na tom sastanku osoba koja je napravila jedan destruktivni dokument nije pojavila da objasni takve jedne događaje. Konzul Svetlana Stanković nije podnela izveštaj o tome da se osoba koja je potpisala praktično oduzimanje sina od mene
nije pojavila. Konzul Svetlana Stanković nije dala kao roditelj meni jedan takav dokument, automatski se na takav način stavila na stranu tih zločinaca koji su destruktivno uticali prema oboje dece. Ja sam u tom periodu, znači 2015. mene su otrovali aprila 2015. u zgradi suda 3. opštine, gde su ti klinički eksperti, takozvani kako oni sebe zovu, 2 devojke, meni sipali iz bokala čašu u vodu, gde jedna osoba nije htela, oni nisu tu vodu koristili. Znači, ja u tom trenutku kada sam obavio razgovor sa njima, potpuno sam izgubio sećanje o temama o kojima sam razgovarao u tem trenutku. Oni su to zloupotrebili, postoji su mi razna pitanja gde su oni to vjerojatno snimali, pokušali da mi kompromituju, oni su mi razna pitanja postavljali gde se to blokira svest, gde sam ja vjerojatno neke stvari govorio koje nikada ne bih rekao u ovakvom nekom normalnom razgovoru. Znači oni su praktično pokušali da izvrše prevaru da me na takav način kompromituju i to upotrebe u trenutku kada oni misle da im je to potrebno. Znači tada sam bio otrovan i u tih par meseci nisam mogao praktično da se krećem, osjećao sam oduzimanje ruke i noge. Ja sam odlazio na te njihove takozvane analize gde su oni meni predstavili da je sa krvi i tim analizama sve u redu, analizu urina mi nikad nisu dali. Ja sam tražio da se izvrši analiza ćerke u tom trenutku, da sam sumnjao da je drogirana u školi, jeste drogirana, primili su hemijska sredstva i u socijalnoj službi, nisu želeli da izvrše analizu urina. Niti specijalisti, niti u opštoj praksi, jer oni imaju u opštoj praksi također laboratoriju za to. Oni to nisu želeli da izvrše. U daljim ovim usavršivanju njihovog zločina, oni će da razgranjuju takve jedne slučajeve, tako da u tim događajima kasnije vjerojatno neće biti potrebno ni da ne rade to, nego će vršiti praktično falsifikovane svaki izveštaje. I analiza krvi, i analiza urina, oni će raditi stalne falsifikate. Tako da prema tome se njima ne može vjerovati niti psiholozima, niti pedagozima, niti školi, niti sudu, niti ombudsmanu građana, niti policiji, ni jednoj jedinoj službi. Znači oni idu redom u savršavanje tih zločina da svi sve falsifikuju. Država s druge strane pomaže samostane staratelje, to jest majke, a ne pomažu samohrane majke. Oni na samohrane majke vrše progon. Ja sam imao iskustva i razgovarajući s takvim, oni progone žene koje žele da bude samohrane majke, da žive sami, da odgajaju svoju decu, da se bave time. Oni takve žene progone ih da rade, da im teško radno vreme, ugrožavaju finansijski, tako da se dešava da u tim progonima, čak i žena, ja sam imao razne progone, ja znam kako to funkcioniše i mene su lično progonili, znači oni progone žene na takav način da žena mora biti primorana praktično da prvo ga dovede sa ulice, da bi pokušala da se spasi, da im oduzmu decu i u tim trenucima se praktično stvaraju uslovi za tragedije kod dece što se ih dešava. Da žena primorana dovede prvu osobu sa ulice da pokuša da se spasi, gde te osobe zlostavljaju decu, čak i ubiju dete. Znači, oni stvaraju uslove za tragediju i svi ovi događaji oko moje dece, oni su stvorili uslovi da se dogodi neka tragedija. Da ja loše intervenišem, da se na neki agresivan način obratim sudu, školi, učiteljici, socijalnoj službi, da agresivno delujem prema ženi, da pokušaju da me nameste, da agresivno delujem prema ženi, prema deci. Kada to ne uspeju, oni sami pišu da sam pravio neke ekscese, da sam pravio neke skandale, da sam se agresivno ponašao u socijalnoj službi i sudu, da ja čak se i ne pojavim u toj zgradi. Znači ja ne budem ni prisutan tamo, oni pišu da sam ja takve jedne scene napravio. Tako da se oni usavršavaju u tim zločinima i ja savjetujem ljudima praktično da što pre beže sa porodicom iz Austrije, što pre. Iako su oni omogućili da život tamo izuzetno dobro funkcioniše, grad je lepo sređen, postoje jedne financije gde se može lepo živeti, imaju puno dečjih parkova za decu, daju dečije dodatke, daju socijalnu pomoć, ali iza toga stoje teška zlostavljanja dece koje se primenjuju svuda. Svuda i na svakom mestu gde dete boravi u državnoj institucije se nalazi u opasnosti. Svako mesto. I popodnevna nastava u školi, čak i predškolske ustanove su opasne za decu. Jer roditelji ne znaju šta oni deci tamo rade. Oni čak prete deci, neko dete kada i želi da se obrati roditelju, roditelj je taj koji interveniše kako, odlazi u školu, prva instanca je učiteljica.
Oni su sad se već pripremaju i za to po novim zakonima, oni su odredili svaki napad na učiteljicu do 3 godine zatvora. To znači da već roditelji, kada želi da se primeti nešto da je destruktivno prema detetu u školi, kreću u prvu instancu, a to je učiteljica, da oni mogu u istog trenutka izraziti neki događaj izmišljeni kao agresivnost i napad i već u tom trenutku će sprečiti svaki otpor svakoga iza mene koji nikada neće stići do ove tačke do koje sam ja stigao. Niko nikada iza mene neće stići do ove tačke. Niko nikada. Jer već oni tim zakonima su to pripremili. Rešili su ove godine da daju po 1.500 evra svakom detetu. To je jedna ogromna svota novca koja će državu da košta 1,5 milijardu evra. Zatim povećavaju dodatke za samohrane roditelje, za samostalne staratelje, to se odnosi na majke, ali one koje učestvuju u zločinima prema sopstvenoj deci. Znači, donosili su zakone da se recimo ne sme snimati dete ispod 14 godina telefonom, a ja sam upravo, to su ti dokazi koji demantuju sve izveštaje lažne socijalnih službi, psihologa koji je pisao pismo u ime deteta, te video sekvence koje se nalaze u periodu nekoliko godina, upravo demantuju laži tih socijalnih službi. Praktično oni će sprečiti svakoga da u budućnosti dokaže onu istinu. Već će imati otvorene mogućnosti da zlostavljaju decu onako kako oni žele i da postižu rezultate one koji u tom trenutku imaju neku nameru. Nemaju oni prema svakom detetu istu nameru. Uglavnom, većina dece kroz sakrivanje tih zločinaca iza razvoda prođu određenu torturu nasilja u većoj ili manjoj meri. Moja deca su imali tu nesreću da su nekom zapali za oko i da imaju tu nesreću da su prema njima primenili teška zlostavljanja i koristili su hemijska sredstva. Moj sin je teško oštećen tih hemijskim sredstvima, gde su oni pokušali da prikažu da je to dete koje se samo drogira i koristi hemijska sredstva. Oni se sakriju iza takvih jednih događaja i postavljaju tako jednu stariju decu u bolnice bolesti zavisnosti, što praktično te bolnice koriste svoje ustanove da bi jedne takve žrtve decu na koje su primjeni hemijska sredstva mogli da kontrolišu u tim bolnicama, sakrivajući se da su to u stvari jedni normalni životni događaj i da je dete to samo koristilo. Tako da te bolnice kao što je Rosenhugel, Paviljon C, koristi se za zatvaranje i kontrolisanje dece, žrtava od takvih jednih bolesnika u takvom sistemu koji odrede neko dete za žrtvu. Hvala. Hvala i vama.